हेलो नाजरीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूं इजाज़ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जिन चेसर। आज हम बात करेंगे एनर्जी वैम्पायर्स के बारे में। एनर्जी वैम्पायर्स कौन होते हैं और वो क्या करते हैं? हमने वैम्पायर्स के बारे में बहुत सारी मूवीज़ देखी हैं। हम तो समझते थे कि वैम्पायर्स वो होते हैं जो खून चूसते हैं, जो खून पीते हैं, जिन्हें हम ड्रैकोलास भी कहते हैं। और अक्सर मूवीज़ वगैरह जो होती हैं वो इनके बारे में बनाई जाती हैं। बहुत ही पॉपुलर एक कैरेक्टर है। लेकिन मेटाफिज़िकल में एक और चीज़ है जिसे हम कहते हैं एनर्जी वैम्पायर्स, और ये हकीकत में होते हैं। ड्रैकोला, जो खून पान पीने वाले जो ड्रैकोला हैं या वैम्पायर्स वगैरह हैं, वो तो ना जाने हैं कि नहीं, उनकी क्या हकीकत है। लेकिन एनर्जी वैम्पायर्स हकीकत में हैं और ये एग्ज़िस्ट करते हैं, और ये अक्सर हमारे आसपास ही पाए जाते हैं। ये दरअसल ऐसे लोग होते हैं जो आपकी एनर्जी को ड्रेन कर देते हैं। आपने अक्सर महसूस किया होगा, अगर अक्सर नहीं तो कभी आपको ऐसा एहसास हुआ होगा कि आप अपने दोस्तों के पास बैठे हुए हैं, दोस्तों के साथ खाना खा रहे हैं या गपशप कर रहे हैं, और अचानक एक ऐसा दोस्त वहाँ पर आता है कि जिसकी वजह से सारा माहौल जो है ना वो ख़राब हो जाता है। या तो लोग जो है वहाँ से उठ के जाने लगते हैं, या फिर वहाँ पे जो है अचानक खामोशी छा जाती है। या आप फैमिली गैदरिंग में बैठे हुए हैं, सब लोग खुश हैं, हंस रहे हैं, और कोई फैमिली का एक ऐसा मेंबर वहाँ पर आ जाता है जिसको देखकर जो है सारे खामोश हो जाते हैं। यानी कि सारों के चेहरे जो हैं वो मांद पड़ जाते हैं, और ख़ामोशी से वो अपना अपना खाना खाने लगते हैं और उससे कोशिश करते हैं कि वो उससे बातचीत कम ही करें। ऐसे लोगों को एनर्जी वैम्पायर्स कहते हैं। अक्सर ये दोस्त भी होते हैं, कारोबार में कोई शख्स भी हो सकता है, रिश्तेदारों में भी कोई ऐसा शख्स हो सकता है जो कि एनर्जी वैम्पायर है। इससे बात करके ऐसे लोगों से कभी खुशी नहीं होती। दरअसल इनसे मिलने के बाद दिल ये चाहता है कि यार काश मैं इससे मिला ही ना होता। इनसे मुलाकात करने के बाद अक्सर इंसान जो है अगले 1 या 2 या 3 दिन यही सोचता रहता है कि उसने कैसी बात की, उसने ऐसी बात क्यों की, मुझे उससे नहीं मिलना चाहिए था। मैं कोशिश करूँगा मैं उसको नेक्स्ट टाइम जो है अवॉइड ही करूँ। इनसे मिल के आपको कभी इनकरेजमेंट नहीं होगी, कभी खुशी नहीं होगी। इनकी कुछ निशानियां हैं ऐसे लोगों की। जब आप इन लोगों से मिलते हैं तो इनकी आंखें जो हैं चमकदार नहीं होती, उनमें कोई चमक नहीं होती। उनमें एक तरह से बहुत ही डिम रोशनी होती है, यानी मुर्दा आंखें होती हैं। कभी उनमें आपको उम्मीद की किरण नज़र नहीं आती, कभी खुशी की किरण नज़र नहीं आती। फिर उसके बाद इनकी एक और निशानी ये है कि जब ये स्माइल करते हैं, जब ये मुस्कुराते हैं, तो इनकी जो मुस्कुराहट है बहुत ही मसनूई होती है। अगर आप इनको कोई दिल की बात बताएं, खुशी की बात बताएं, तो ये दिल से नहीं मुस्कुराएंगे। इनकी मुस्कुराहट और इनका चेहरा और इनकी आंखें जो है एक दूसरे का साथ नहीं दे रही होंगी। यानी वो कभी भी आपकी खुशी के ऊपर दिल से खुश नहीं होंगे। आप उनको कोई भी बात बताएं, अपनी खुशी की, अपनी प्रोग्रेस की, आपकी कामयाबी की, ये उसमें कोई ना कोई कीड़ा ज़रूर निकालेंगे। आप उनको बताएं कि मैंने ये अचीव किया, मैंने ये हासिल किया, वो कहीं ना कहीं उसमें भी कोई गलती निकाल लेंगे, और आपको ये ज़ाहिर करने की कोशिश करेंगे कि हाँ आपने ये अचीवमेंट तो हासिल कर ली, आपने ये कामयाबी तो हासिल कर ली, लेकिन आप इससे ज़्यादा अच्छा कर सकते थे। आपने जो चूज़ किया है, आपको ये कामयाबी जो मिली है, आप बहुत एहतियात से रहिएगा। इसके अंदर आगे जाके नुकसानात भी हो सकते हैं। यानी कि आपकी कामयाबी को वो किसी ना किसी तरीके से लेट डाउन कर देते हैं। यानी कि आपकी कामयाबी को पूरा कामयाब होने से पहले ही आपको ना उम्मीद कर देते हैं। फिर उसके बाद इनकी एक और निशानी है कि ये विक्टिमाइज बहुत होते हैं। ये अपने आप को विक्टिम ज़ाहिर करते हैं कि सारा ज़माना जो है वो इनके ख़िलाफ़ है।
یہ زمانے میں اکیلے ہی لڑ رہے ہیں، یہ ایک ہی مرد مجاہد ہے، سارا زمانہ ان کے خلاف ہے، اور ان کی جو کامیابی ہے یا ان کی جو اچیومنٹ ہے وہ اس کے اوپر خوش نہیں ہوتا۔ یہ ہمیشہ اپنے آپ کو ایک مظلوم شکل میں لا کے لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے ہیں۔ ایک اور نشانی ہے ایگزیجوریشن، کہ یہ اپنی ہر بات کو بہت بڑھا چڑھا کے ظاہر کریں گے۔ اگر انہوں نے چھوٹا سا کوئی کام کیا ہے، کسی کی مدد کی ہے، تو وہ اس طرح بیان کریں گے کہ جیسے انہوں نے پوری دنیا فتح کر لی، جیسے کسی ایک مسکین کو کھانا کھلا کے یہ ظاہر کریں گے کہ انہوں نے پورے محلے کو کھانا کھلا دیا۔ یہ ایگزیجوریشن جو ہے اپنے اندر بہت زیادہ رکھتے ہیں۔ اگر آپ ان کو کوئی کہانی سنائیں، کوئی واقعہ سنائیں، اپنا قصہ سنائیں، یہ ہمیشہ کیا کرتے ہیں، آپ سے اچھا واقعہ سنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیشہ یہ کہتے ہیں اچھا آپ نے یہ کیا تھا، میں نے تو اس سے بڑھ کے کیا تھا، آپ نے اس کی مدد کی تھی، میں نے تو اس سے زیادہ لوگوں کی مدد کی ہے، میں نے تو اس سے زیادہ اچھا کام کیا ہے۔ یعنی کہ آپ کی جو کاوش ہے، آپ کی جو کوشش ہے، جو آپ کا کوئی قصہ کہانی ہے، وہ اس سے بڑھ کے آپ کو سنائیں گے کہ انہوں نے آپ سے اچھا کر رکھا ہے، آپ نے کوئی اتنا بڑا کام نہیں کیا۔ ان کی ایک اور نشانی یہ ہے کہ یہ آپ کی کبھی بات پوری سنتے ہی نہیں۔ آپ ان کو کوئی بات بتا رہے ہوں گے، اس بات کو کاٹ کے یہ اپنی بات سنانا شروع کر دیں گے، اپنا قصہ شروع کر دیں گے، آپ کی بات کو ادھورا ہی چھوڑ دیں گے۔ یعنی آپ کی بات کی کوئی ان کے سامنے ویلیو ہی نہیں، کوئی پریورٹی نہیں، کوئی ان کا خیال ہی نہیں کہ آپ کوئی قصہ سنا رہے ہیں یا اپنی مصیبت بتا رہے ہیں۔ یہ ہمیشہ اپنی بات سنا کے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ اس طرح یہ آپ کی انرجی کو سک کرتے ہیں۔ یہ کبھی بھی اچھے لسنر نہیں ہوتے۔ یہ ہمیشہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کی بات کو سنیں، لیکن ان کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہوتا کہ یہ آپ کی بات کو سنیں۔ آپ کی بات کو کاٹ کے اپنی باتیں شروع کر دینا، اپنے قصے سنانا، اپنی بڑائی بیان کرنا، اپنے آپ کو یہ ظاہر کرنا کہ یہ سب سے اعلیٰ ہیں، یہ سب سے بہترین ہیں، اور انہوں نے جو کام کر رکھا ہے وہ آپ سے بہتر کر رکھا ہے۔ ان ایسے لوگوں کو کہتے ہیں انرجی ویمپائر۔ ان سے ملنے کے بعد انسان جو ہے عجیب طرح کی کیفیت میں آ جاتا ہے، یا تو مایوس ہو جاتا ہے، یا اداس ہو جاتا ہے، یا ایک طرح سے ایموشنلی ڈرین ہو جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ میں نے کس شخص سے بات کی، اس نے تو مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، اور ایسے لوگوں سے ملنے کا پھر آپ کو دوبارہ کوئی اشتیاق، کوئی شوق ہی نہیں ہوتا۔ تو ایسے لوگوں سے دور رہا کریں۔ ایسے لوگوں کو اپنا کوئی قصہ بتانے کا کوئی فائدہ نہیں، اپنی مصیبت شیئر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ان کو کوئی اپنی پرابلم بتانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ یہ آپ کی بالکل ہیلپ نہیں کریں گے، بلکہ آپ کی مشکلات میں اضافہ ہی کریں گے۔ تو یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں انرجی ویمپائرز۔ تو امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ پھر ملتے ہیں اگلی شارٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔